प्रथम नाचटी छिलो गणेश चतुर्थी देवा श्री गणेशा इंट्रोडक्शन और स्क्रिप्ट नरेशन सुदीप्ता चौधरी पार्टिसिपेंट्स छिलो रोज गुप्ता रचिता राणा ओद्रिजा दास निहारिका माइती साहिल चक्रवर्ती एवं नील माइती कोरियोग्राफर अपराजिता दास नेक्स्ट बिहू फागुनेरो पसुआ स्क्रिप्ट नरेशन मणिदीपा रॉय पार्टिसिपेंट्स कमलकली भट्टाचार्य देवारती मुखर्जी मौमिता चैटर्जी और प्राची पटेल कोरियोग्राफर्स श्रीपर्णा विश्वास देवारती मुखर्जी अपराजिता दास कमलकली भट्टाचार्य मौमिता चैटर्जी एंड प्राची पटेल परेर नाचटी छिलो कृष्णा जन्माष्टमी मुद्दुगादी यशोदा स्क्रिप्ट नरेटर सुदेशना मित्रो पार्टिसिपेंट्स सुहिना मित्रो ओद्रिजा दास रचिता राणा कोरियोग्राफर्स संगीता दामराजू एंड अपराजिता दास नेक्स्ट दिवाली हैप्पी दिवाली स्क्रिप्ट नरेटर तंद्रा चक्रवर्ती पार्टिसिपेंट्स यास्मिता चौधरी आरियाना दास ईशानी चंद्र पूर्विता चक्रवर्ती कोरियोग्राफर अपराजिता दास नेक्स्ट होली रंग बरसे बलम पिचकारी स्क्रिप्ट नरेटर छिलो मौसना धर पार्टिसिपेंट्स रिया बागची मौली बागची रेनेसा घोष राई पॉल ऋषा गुप्ता लिली सील मेघना विक्रम साहिल चक्रवर्ती नील माइती और रितम राणा कोरियोग्राफर कमलकली भट्टाचार्य नवरात्रि गरबा सॉन्ग्स मेडली स्क्रिप्ट नरेटर पारोमिता घोष पार्टिसिपेंट्स प्राची पटेल निर्वाणी मजुमदार सप्तपर्णा रॉय देवारती मुखर्जी रोज गुप्ता एवं कोनी मित्रा सेन कोरियोग्राफर्स निर्वाणी मजुमदार एंड प्राची पटेल लोहड़ी लो आ गई लोहड़ी पे स्क्रिप्ट नरेटर पत्रलेखा दास पार्टिसिपेंट्स ईशान सेन सुहिना मित्रो सोहम दे श्रीजा दे कोरियोग्राफर शाग्निका मुखर्जी पॉल दुर्गा पूजा स्क्रिप्ट नरेटर अमृता चक्रवर्ती आईगिरी नंदिनी नाचटी नेचेছেন मौमिता चैटर्जी कमलकली भट्टाचार्य एवं अपराजिता दास धुमुची नाचेर पार्टिसिपेंट्स सप्तपर्णा रॉय कोनी मित्रा सेन कृष्णापति रूपा माइती एवं एंगस बागची एलो जे मा ढाकेर ताले पार्टिसिपेंट्स अपराजिता दास कमलकली भट्टाचार्य एवं मौमिता चैटर्जी कोरियोग्राफर अपराजिता दास এই পুরো অনুষ্ঠানটি স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়ে ছিলেন অপরাজিতা দাসের মা মাসিমা শ্রীমতী দীপালি বর্ধন
এবং শ্রী সৌমিত্র দে। সং ডাউনলোড অ্যান্ড সং এডিটিংয়ে ছিল কমলকলি ভট্টাচার্য অ্যান্ড রোজ গুপ্তা। কোঅর্ডিনেটর কমলকলি ভট্টাচার্য, তন্দ্রা চক্রবর্তী, অপরাজিতা দাস অ্যান্ড প্রাচী পটেল। Behind the scenes and miscellaneous supported ছিল দেবযানী গুপ্তা, তন্দ্রা চক্রবর্তী, রূপা বাগচি, পাকলি চন্দ, সুদীপ্তা চৌধুরী, সুদেশনা মিত্র, সুনেত্রা সেন এবং আমি। অডিও ম্যানেজমেন্ট সৈকত সেন। প্রপসে সুদীপ্তা চৌধুরী, রূপা মাইতি, তন্দ্রা চক্রবর্তী আর সুদেশনা মিত্র। ইউসিএফ রুম বুকিং দেবাশিস চন্দ্র। আর এই পুরো ব্যাপারটা আপনাদের কাছে যে পরিবেশনা হলো তার কনসেপ্ট অ্যান্ড ডিরেকশন অপরাজিতা দাস। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমি খালি বেশি সময় নেব না। যদিও কনসেপ্ট অ্যান্ড ডিরেকশন অপরাজিতা দাস, কিন্তু এত বড় জিনিসটা যেখানে 40টা পার্টিসিপেন্ট, কেউ 2 ঘন্টা ড্রাইভ করে আসছে, কেউ 1 ঘন্টা ড্রাইভ করে আসছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের করতে হয়। তো সেখানে সকলের সহযোগিতা ছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্ভব হতো না। তো আমি সবাইকে অন স্টেজ, ব্যাক স্টেজ, যারা এই প্রোগ্রামটির সঙ্গে জড়িত, আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এদের মধ্যে একজনের অনুপস্থিতিতেও এই প্রোগ্রাম কিন্তু সম্পূর্ণ হতো না। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে।